बाबू भायांक दप्तर रचना सूर्यकांत दास। भारत में सरकारी काम धीर मंथर गति कहीं चलुछि ताहार विभिन्न कारण निर्णय करा बेले गोटे प्रधान कारण दर्शा जाइथाए जे ऑफिस गुड़िकरे काम करिबा परिवर्ते आलाप आलोचना रे विशेष समय अतिबाहित हेउछि। जणे अभिज्ञ वैदेशिक पर्यवेक्षक मतरे जो भारतीय माने ऑफिस रे कार्य करती से माने ऑफिस को बंधु बांधव संखोलिबा लगी पीठस्थली रूपे व्यवहार करती। उक्त विदेशी नागरिक मंतव्य करिसेंति जे ऑफिस रे काम करुथिबा अधिकांश किराणी और बाबू भाया जेभली बहु कुटुंबी लोक एवं जेपरी छोट घरे बास करती सेथिरे स्वगृह रे बंधु बांधवों को भेटी आलाप आलोचना करिबार सुविधा नहीं। खूब अल्प संख्यक बासगृह रे बैठक खाना रही एवं बंधु बांधव और आगंतुकों लगी यथेष्ट संख्यक आसन जोगाइबार व्यवस्था रही। तेणु ऑफिस ही एकमात्र स्थान जोठी परिचित व्यक्ति सहित देखा साक्षात और आदर संभाषण यथासंभव भद्रोचित भाव समाहित हो पारे। सुतरां ऑफिस काम रे जेते एकाग्रता और निष्ठापर भाव देखाइबा दरकार ताहा मिली पारे नाही। वैदेशिक पर्यवेक्षक मंतव्य केते दूर सत्य बा मिथ्या ताहा आपण निज अनुभूति कलना करंतु। जदि जणे उच्च पदस्थ कर्मचारी सहित किंबा तांको ऑफिस रे कार्य करुथिबा बंधुंक सहित साक्षात करबाकू चाहंती तेबे आपण हठात दिने जाई बा टेलीफोन करी ऑफिस समय रे तांको निकट रे पहुंची जिबारे किछि असुविधा नहीं। ऑफिस काम संक्रांत रे तो तांकू ऑफिस रे देखा करबा विहित, किंतु खाली पूर्व परिचयर सुविधा नहीं तांको ऑफिस को जाई भेट मुलाकात करिबारे हमर कम आग्रह न थाए। तांको घर खोजिबारे समय नष्ट न करी तांकू ऑफिस रे देखा करि जिबाटा जेमति गोटे सुविधाजनक घटना। से हुए तो ऑफिस काम रे व्यस्त थाई पारंती, आमे किंतु जाई तांको काम रे सामान्य टिकिए व्याघात जन्माई तांको देखा करी नेबाटा साधारण घटना बोली धरि नै थाउ। आम भली जदि 4-5 जन एहिपरि प्रतिदिन तांकर दर्शनाभिलाषी हुअंती बा सेहिपरि 8-10 जन साक्षात दर्शन न करी टेलीफोन जोगे संभाषण जणांती ताहेले ऑफिसटा जे बंधु संभाषणर पीठस्थली कहीं होई न पड़िबो तार कोनसी उपायांतर नहीं। नितांत घरोई और बेसरकारी काम सुद्धा आमे परिचित व्यक्ति माननकु सेमानक ऑफिस रे जाई साक्षात करिबा हमर गोटाए अभ्यास। सेही परिचित व्यक्ति और कर्मचारी माननकर मध्य दुर्गुण जे सेमानक ऑफिस रे ही बाहरिया लोकंकु भेट मुलाकात करिबार सुजोग दियंती एवं टेलीफोन जोगे ऑफिस रे सेमानक सहित वाक्यालाप करी समय और सरकारी धनर अपव्यय करती। ए कु अभ्यास और दुर्गुण बढ़ी उठुथिबा जाए आम सरकारी ऑफिस रे क्षिप्र गति रे कौनसी कार्य संपादन हेबार संभावना आदौ नहीं। बोधवे सरकारी ऑफिस काम और क्षिप्र गति रे करा जाई पारिबा काम ए दुहिंकर सहावस्थान भारत रे वर्तमान संभव नुहे। जे ऑफिस रे काम करिवो सी जे जोग साधना बा तपस्या कला भली खाली ऑफिस काम रे तन्मय होई मन प्राण ढाली देव एवं सहकर्मी बा आगंतुकों साथी रे पत्ते हेले हस खुशी रे गप करिबा ता पक्षे निषिद्ध हेबो ए कथा हमें कहिबाकू चाहूना हूँ। ऑफिस कर्मचारी उपरे कार्यक्षेत्र रे थिबा समय तक आमे तुंड बंद निषेधाज्ञा जारी करिबाकू चाहूना हूँ किंबा सेमानकू मौनव्रत पालन करिबाकू मध्य बाध्य करि परिबु नाही। यह संभव नुहे और आवश्यक मध्य नुहे, किंतु एक कथा सत्य जे आम देश रे जो माने ऑफिस रे किराणी और हाकिम हुकुमा होई काम करती से माने काम समय रे कर्तव्य कर्म सहित संपृक्त नथिबा विविध विषय और विभिन्न व्यक्ति सहित आलोचना रे साक्षात रे हेउ बा टेलीफोन जोगे हेउ यथेष्ट समय अतिबाहित करती। 8 घंटा ऑफिस समय मध्य जेते परिमाण कर्तव्य कर्म शेष होगा उचित सेतक हो पारे नहीं। केतेक कर्मचारी अछंती जो माने अल्प समय रे यथेष्ट काम करि पारंती। तेणु आगंतुक बंधु और परिचित व्यक्ति बा सहकर्मी सहित आलाप आलोचना रे
ଘଣ୍ଟାଏ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କର୍ମତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁଶଳତା ନାହିଁ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିବେଚନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କାମ କଲାବେଳେ କୌତୁକରେ ମାତନ୍ତି, ଫଳତଃ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌତୁକ ବି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତହସିଲ ଅଫିସରେ, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ରେଲୱେ ବୁକିଂ ଅଫିସରେ, କଲେଜ ଅଫିସରେ, ଏହିପରି ବହୁବିଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କିରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଗପ ଜମିଥିବା ବେଳେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହାକିମମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଆପଣ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଜ କାମଟି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କାମ ଆଗ ନା ଖୁସି ଗପ ଆଗ? କେଉଁଟିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ତାହା ତଦାରଖ କଲେ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସମୟ ସମୟରେ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ବଡ଼ ହାକିମମାନେ ଖେଦୋକ୍ତି କରିବାର ଶୁଣାଯାଏ, ଆଜି ଅଫିସରେ କିଛି ହେଲେ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଏତେ ଲୋକ ହାଉଯାଉ, ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି, ଏତେ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍, ସେଥିରେ କି ପୁରା କାମ ହୁଏ? ଅଫିସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ 5ଟା ସମୟରେ ଅଫିସ ଛୁଟି ଉତ୍ତାରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଫାଇଲ ହାକିମଙ୍କ ଘରକୁ ବୁହା ହୋଇଯାଏ। ଅଫିସରେ କାମ କରି ହେଉନାହିଁ, ଘରେ ନିରୋଳାରେ ସାହେବ ଫାଇଲ ଦେଖିବେ। ସମୟ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ କମିଗଲେ ଛୁଟି ଉତ୍ତାରୁ କିରାଣୀମାନେ ବସି ନିର୍ବାଧରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଫିସ ନିଛାଟିଆ ହେଲେ କାମ କିଛି ଚାଲେ। ଅଫିସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କାମ ନହେଲେ କଳକାରଖାନାରେ କାମ ଅଟକି ରହିବ, ବନ୍ଦର କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସଢ଼ୁଥିବ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଡେରି ହୋଇଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଚାଷୀର କୃଷି ପଦାର୍ଥ ଲାଗି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାର ମିଳିବା ଅସୁବିଧା ଘଟିଯିବ। ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ଅପାରଗତାର ପରୋକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଓ ମେଥଡ୍ସ ସଂକ୍ଷେପରେ O&M ଡିଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଫିସ କାମରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତଥାପି ଅଫିସ ପରିଚାଳନାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଅଫିସରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଅଫିସ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଚହଟ ଚିକ୍କଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲଭୁଥିବ। 20 ବର୍ଷ ତଳର ସରକାରୀ ଅଫିସ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଆଧୁନିକ ଅଫିସ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ତାହା ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ଅଫିସରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁରୂପ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଲଭୁନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ ଉପକରଣ, ସୁଶୋଭନ ପରଦା, ଗାଲିଚା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ଦରମହଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଧୁନିକ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯଥେଷ୍ଟ ସଜ୍ଜିତ ଆଉ ସୁଶୋଭିତ। ଇନର ଅଫିସ, ଆଉଟର ଅଫିସ, ଅଫିସ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ ଇତ୍ୟାଦି ଅଫିସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ୱେଷ୍ଟ ପେପର ବାସ୍କେଟ୍ ଠାରୁ ପିନ୍ କୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଫିସ ସରଞ୍ଜାମରେ ନୂତନତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜରିଆରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ଯେ ରୁକ୍ଷ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେବ ଏହା କହିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ବି ନୁହୁଁ। ଅଫିସ କାଇଦା କଟକଣାରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ଅଫିସରେ କି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ, କି ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋକ ଦିଆଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କି ଧରଣର କଲର ଡିଜାଇନ ରହିବ, କି ଢାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, କେଉଁ ଫାଇଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଲେଆଉଟ୍ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅଫିସ କାନ୍ଥରେ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇବ, କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହେବ ତତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସ ଡିଜାଇନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ମତ।
साधारण करदाता रूपे आमे एतिक चाहूँ जे साजसज्जा क्षेत्र में सरकारी ऑफिस माने जेपरी बेसरकारी शिल्प प्रतिष्ठान और बड़ बड़ कंपानीर ऑफिस गुड़ी को अनुकरण करुछंती बोली आमे लक्ष्य करुछु। दक्षता क्षेत्र में प्रतियोगिता हेउ बड़ बड़ कंपानी रे ऑफिस काम रे जो दक्षता देखा जाए सरकारी ऑफिस रे ताहार प्रचलन हेउ। सरकारी ऑफिस रे कार्य करुवा प्रत्येक किराणी और प्रत्येक ऑफिसर दैनंदिन अन्यून केते कार्य करबा उचित ताहार निर्दिष्ट परिमाण सूचित हेउ। फाइल चाष बढ़ी बढ़ी न जाऊ, सरकारी कार्य रे अଯଥା कालक्षेपण नीति वर्जन करा जाऊ, अयोग्य अपारग व्यक्ति को प्रत्येक ऑफिस रे चिन्हट करा जाऊ, अक्षम व्यक्ति को कार्यरु यथाशीघ्र अंतर करा जाऊ। पृथ्वी रे सर्वत्र स्वीकृत होइछि जे ऑफिस काम अत्यंत रूटीन काम होइथिबारु एथिरे खूब चंचल मानसिक क्लांति आसी जाए। ए कामरे वैचित्र नहीं, अवसाद रहिछि। पुरुष लोकंक अपेक्षा स्त्री माने रूटीन काम करिबारे अधिक पारंगम बोली बिलात युक्तराष्ट्र जापान रे केवल स्त्री लोक ही ऑफिस काम रे नियुक्त होंती। सेक्रेटरी, क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस सुपरवाइजर रूपे महिला माने ऑफिस काम रे पाश्चात्य देश रे बेस दक्षता और नैपुण्य हासिल कर सारी। आम देश रे ऑफिस रे कार्य करुवा पुरुष माने ताहार 1% दक्षता मध्य अर्जन करि पारि नाहंती। पाश्चात्य देश रे कंपानी और कॉर्पोरेशन गुड़िकरे प्रधान कार्यालयर साजसज्जा, कारुकार्य, रक्षणाबेक्षण इत्यादि रे सजत्न ध्यान दिया जाए। विशिष्ट चित्रकला विशारद, विशिष्ट स्थापत्य शिल्पी कला और भास्कर्य रे कंपानी ऑफिस विमंडित होता है। द ऑफिस इज बिकमिंग ए काइंड ऑफ स्टेज फ्रॉम व्हिच वन प्रोजेक्ट्स बोथ ए पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इमेज। बिलात और युक्तराष्ट्र रे कलकारखाना काम और ऑफिस काम रे नियुक्त होइथिबा श्रमिक श्रमिकांक कार्यदक्षता वृद्धि अनुसंधान लगी बहुविध गवेषणा होइछि। किभଳି वातावरण और किभଳି सांगसाथी मेल काम कले जड़े अधिक उत्पादन करिपारिबो, निखुण काम करिपारिबो, उत्साह रे काम करिपारिबो, आउ कामरु तृप्ति लभिबो, ए समस्त विषयर पुंखानुपुंख गवेषणा होई सारिछि। काम बेले गप जमेइले हुए तो केतेक प्रकार कलकारखाना काम रे व्याघात जन्मिबो नाही। काम बेले गप जमेइले हुए तो केतेक प्रकार कलकारखाना काम रे व्याघात जन्मिबो नाही। सांगसाथी को भल तालीम देबा लगी, काम शिखाइबा लगी, सेमानक कामरु किछि निजे शेष कर देबा लगी, कर्मी मानक मध्यरे कर्तव्य क्षेत्र रे भावर आदान प्रदान, आलाप आलोचना निंदनीय नुहे। मन फूर्ति लगी काम बेले भी थटा टापरा लोड़ा। जीवनर परिपूर्ण उपलब्धि लगी सहकर्मी सहित अनुभूति विनिमय आवश्यक। कर्मक्षेत्र रे बा ऑफिस रे गल्प गुंजन और सामान्य कलरब आमोददायक अटे। निछाटिया स्थान रे बा निर्जन ऑफिस रे काम करने को अनेक लोक अनिच्छुक हुअन्ति। मिलिमिशि आलोचना करी काम कले मन सतेज रहे। लोके एकत्र हस खुशी रे काम कले सेमानक मनर मिलन घटे, कामरु तृप्ति मिले। कंपानी विरुद्ध रे छिद्र अन्वेषण करिबार स्पृहा कमी जाए। कंपानी माने सेथिलागि साधारणतः काम बेले नितांत आवश्यक नहेले तुंडबंद आदेश दियंती नाही। कारखाना श्रमिक एवं ऑफिस रे किराणी दायित्व संपन्न होईगले सेमाने आलाप आलोचनार मात्रा लंघन करती नहीं किंबा कर्तव्य कर्म रे अवहेला प्रदर्शन करती नहीं। आम देश सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिस गुड़िकरे कर्मचारी मानक परस्पर मध्य तथा आगंतुक बंधु बांधवों सहित आलाप आलोचना अनेक क्षेत्र में मात्रा लंघन करि जाए। दैनंदिन कर्तव्य कर्मर निर्दिष्ट कोटा कहा लगी स्थिरीकृत होई नाही, होइथिले भी पालित हेउछि कि नाही केही तदारक करे नाही। जो किराणी टीए बिल जांच करुछि से दिन सारा 3 खंडी टीए बिल जांच कर दे बाकी समय तक विभिन्न दफ्तर रे बंधु संखोली जाए। खंडीए फाइल धरी बसी अन्य एक किराणी एक कथा शुणु शुणु से 2 घंटा बीती जाए। प्रथमतः आम ऑफिस मानकरे नवनियुक्त कर्मचारी मानकु सुसंबंध प्रणाली रे कार्य करने को कौनसी प्राथमिक बा सामयिक तालीम दिया जाऊ नाही। द्वितीयतः आमर ऑफिस कार्य प्रणाली बड़ समय सापेक्ष। तृतीयतः व्यक्तिगत भावे आमे अत्यंत कर्तव्य विमुख।
ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ସହିତ ଅଫିସରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଶଙ୍ଖୋଳିବାର ଯେଉଁ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ରହିଛି ତାହା ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ କରିଦେଇଛି। ଆମ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହାକିମମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଅଫିସରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। କିରାଣୀମାନେ କେତେବେଳେ ଅଫିସ ଛୁଟି ହେବ ସେଥିଲାଗି କାନ୍ଥ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ କ୍ଲକ୍ ୱାଚର ରୂପେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଲକ୍ ୱାଚରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ମଧ୍ୟ ଉଧେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବାବୁ ଭାୟାଙ୍କ ଦପ୍ତର। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।